Relax mo lang, sir, ha? Oh, sarap yun, sir. Oh my God. Okay lang, sir? Yeah. Na-feel mo naman, Oh sir? yeah. Parang may na-release na tension. Okay, sige. Relax na. Hindi ka lang napulog sa tainga, no? Opo. Minsan, sir, malutong. Yun. O, sir, baka may gusto po kayong batiin or i-shout out, sir. Mga taga-Houston. Sa mga taga-Houston, kung gusto nyo ng total body adjustment, dito kayo pumunta sa Bone Care. Hanapin nyo si Sir Bong. Thank you, sir. Thank you po. Okay na tayo, sir. Okay?